أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 से 112 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हमारी ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी। अपने आज के लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الرحمن الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك وما وما أرسلناك मीम के ऊपर हम मत करेंगे, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, नून को हम 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे और काफ बारीक होगा। वमा अरसलनाक وما أرسلناك वमा अरसलनाक وما وما أرسلناك إلا رحمة لل إلا إلا رحمة للعالمين. للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما قل إنما يوحى 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 إلي إلي أنما أنما إلهكم إلهكم إله واحد إله واحد فهل أنتم
فهل أنتم مسلمون. مسلمون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. दाल के ऊपर आप यहाँ पर कलकला करेंगे क्योंकि जब हम वक्फ करेंगे दाल के ऊपर तो जज़म के साथ हो दाल यानी साकिन हालत में हो तो हुरूफ कलकला में से है, आप इस पे वक्फ करेंगे। قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فإن تولوا فقل فقل آذنتكم آذنتكم على سواء. على سواء. नहीं कहना, सवा नहीं है, ये रॉन्ग है। उस सूरत में होता जब हमजा के साथ दूसरा हमजा जज़म के साथ होता, तो सवा नहीं है, सवा। سواء. व इन अदरी وإن أدري أقريب أقريب أم بعيد ما توعدون. أم بعيد ما توعدون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه यानी कि नून के ऊपर आप गुन्ना करेंगे और हाँ क्योंकि उल्टी पेश है तो आप 2 हरकत तक खींचेंगे। इन्नहु إنه यअलमुल जहर يعلم الجهر मिनल क़ौली من القول वयअलम ويعلم ما तक्तुमून. ما تكتمون.
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه إنه يعلم يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري وإن وإن أدري لعله 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 فتنة فتنة أن الأرض سوري فتنة فتنة لكم فتنة لكم ومتاع 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 إلى حين إلى حين إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع 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 إلى حين हम बीच में कुछ ज्यादा कुछ स्किप तो नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं नदी जी ठीक पढ़ रहे हैं ठीक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम قال قال رب احكم رب احكم بالحق بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون على ما تصفون और की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा على ما تصفون على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون देखिए स्टार्ट में कौला लिखा है इसको आप काफ को तो इसलिए आप बढ़ा के पढ़ें क्योंकि खड़ी जबर है इसको दो हरकत तक आप लंबा करेंगे लेकिन लाम को आप जल्दी अदा करेंगे कौला है कौला रब्बी नहीं है قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वमा और नहीं अरसलना का भेजा हमने आपको यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्ला मगर रहमतन रहमत बनाकर लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बयान करती है और आपकी शान को बयान करती है कि आपको अल्लाह ताला ने बतौर रहमत इस दुनिया में नाजिल फरमाया। आपका आना भी रहमत था, आप जहाँ पर रहे वो उनके लिए भी रहमत था और आपकी बासत भी रहमत थी। रहमत किस तरीके से कि आप इन इट सेल्फ बहुत ज़्यादा रहीम और शफीक इंसान थे, अपनी उम्मतियों के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहम करने वाले, रहमत का मामला करने वाले। आपकी जो तालीमात थी, जो अल्लाह ताला ने आपको तालीमात दे के इस दुनिया में भेजा, वो तमाम दुनिया के लिए रश्द व हदायत का ज़रिया है। उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने कमाल रहमत रखी है, क्योंकि वो सिरात मुस्तकीम है। उसमें हर नेकी और अच्छी बात है और हर वो बात है जिससे इंसान को फ़ायदा पहुंचता है और वो नुकसान से बच जाता है। और यही अल्लाह ताला की रहमत है और यही रहमत और यही इल्म देकर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। और इसी के साथ साथ आप रहमत उन लोगों ये रहमत उन लोगों के लिए थी जो मोमिन हैं, जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। लेकिन आप उनके लिए भी बतौर रहमत साबित हुए जो काफिर थे। वो किस तरीके से कि जब तक आप उनके दरमियान में मौजूद रहे, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई अजाब नहीं किया। इसी तरह जब ताइफ के लोगों ने आपके ऊपर पथराव किया तो आपने उनके लिए रहमत की दुआ की, आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। इसी तरह आपकी वजह से ही और आपकी दुआ की वजह से ही अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के वो लोग या वो अशखास जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई वही को कबूल नहीं किया, आपको तकलीफ़ें पहुंचाई। और कुरैश मक्का जो भी आपके दुश्मन थे, उन सब के ऊपर ये दस्तूर रहा, ये सुन्नत और तरीका रहा अल्लाह ताला का कि जो भी अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग करता, मिशन को बर्बाद करने की कोशिश करता और सरकशी और हद दर्मी और नाफरमानी में बढ़ जाता, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला अज़ाब मुसल्लत फरमाते और उनको उनका सफाया ज़मीन से कर देते। लेकिन ये तमाम अज़ाब आपकी उम्मत के ऊपर नहीं आए, ना ही उनको धंसाया गया, ना ही उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, ना ही उनके चेहरे मसख किए गए और ना ही उनको किसी ऐसे अज़ाब में मुब्तला किया गया कि उनकी जड़ ही कट के रह जाए। और ये है रहमतुल लिल आलमीन के आपकी उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने कमाल रहमत की और ये आपकी वजह से ही की कि आपको अल्लाह ताला ने ये इनाम फरमाया, ये आपको फजीलत अता फरमाई कि आपकी वजह से आपकी उम्मत के ऊपर ऐसा कोई अजाब नाजिल ना हुआ। कुल कह दीजिए इन्नमा बात यही है। और ये बात क्यों की वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने आपको रहमत बनाकर तमाम जानवर के लिए भेजा है। उसकी वजह एक ये भी थी कि कुरैश मक्का ये का कहना ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा मसाइब और तकलीफ़ें पैदा हो गई हैं। आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह साबित हुए हैं क्योंकि आपकी वजह से ख़ानदानों में फूट पड़ गई है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है और औलाद वालदैन की और वालदैन औलाद की दुश्मन हो गई है और घरों के अंदर टूट फूट पैदा हो गई है जिसकी वजह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती। जबकि अल्लाह ताला ने फिर कंडेम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत है जो आप लोगों के दरमियान में मौजूद है। कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक यूहा वही की जाती है इलैया मेरी तरफ अन्नमा के बस
الہکم الہ تمہارا الہ معبود واحد واحد ہے، فہل تو کیا انتم تم مسلمون اطاعت کرنے والے ہو۔ یہ وہی ایک کلمہ ہے جس کا پیغام لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور 1,24,000 کے قریب لگ بھگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور صرف ایک یہی پیغام تھا جو پیغام ہر دور اور ہر علاقے اور ہر قوم کو پہنچایا گیا، اور وہ کیا تھا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے اور وہی حقیقی معبود ہے اور اسی کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ فَإِن پھر اگر تولوا یہ منہ موڑیں، فقل تو کہہ دیجئے آذنتکم کیا میں نے تمہیں خبردار کیا، علی سواء علی برابری پر، علی سواء برابری پر، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آذنتکم علی سواء، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کی بھیجے ہوئے پیغام اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کریں، آپ کے پیغام کا انکار کریں، تو آپ ان سے یہ یکساں پوچھ لیجئے کہ میرا مقصد، میری ذمہ داری یہاں تک تھی کہ میں سچ اور جھوٹ دونوں کو سامنے بیان کر دوں، حق اور باطل کو سامنے بیان کر دوں، اور تو اختیار اور ارادہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے کر بھیجا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نیک راستے کو اختیار کرتے ہو یا بدی کے راستے کو اختیار کرتے ہو۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ نہیں کرے گا، اس میں پوچھ تم لوگوں کی ہوگی۔ آذنتکم کیا میں نے تمہیں خبردار کیا، علی سواء برابری پر، یعنی جھوٹ اور سچ، غلط اور صحیح، حق اور باطل واضح کر کے بتا دیا۔ وَإِن اور نہیں، ادری میں جانتا، اقریب کہ آیا کہ قریب ہے، ام یا بعید دور ہے، ما جس کا توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی کہ جو پیغام حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر تو اس کو ایکسپٹ کرتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہے، اور اگر تم اس کو ریجیکٹ کرتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور سرکشی میں آگے بڑھتے ہو، تو یہ تمہارا اپنا اختیار اور تمہارا ارادہ ہے، اور تم اپنے عمل کے خود جواب دہ ہو۔ اور جو بھی ایسا کرے گا تو وہ یقیناً جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور اس کو پکڑے گا، اور اس کا عذاب کب پکڑے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، تو وہ وعدہ جو اللہ تم سے کرتا ہے نافرمانی کی صورت میں تمہارے اوپر عذاب کا، تو وہ وعدہ کیا جلدی پورا ہوگا یا دیر سے پورا ہوگا، اور کب پورا ہوگا اس کی مدت میعاد کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ انہو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر کو، من القولی بات کو، ظاہری بات کو، یا جو آواز بآواز بلند کی جائے بات، وہ یعلم اور وہ جانتا ہے ما جو تکتمون تم پوشیدہ رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ اتنا باریک بین ہے اور اس قدر باخبر ہے کہ کوئی بات اگر بآواز بلند کی جائے یا دل میں پوشیدہ رکھی جائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِنْ اور نہیں، ادری میں جانتا، لعلہ شاید کہ وہ فتنتن آزمائش ہو، لکم تمہارے لیے، ومتاع اور فائدہ، الی حین ایک مدت تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی تمہارے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دے کر رکھا ہوا ہے، فائدہ دے کر رکھا ہوا ہے، جو زندگی ہے اور زندگی کے میلے ہیں، یہ سب کچھ بطور آزمائش ہیں تمہارے لیے، لیکن ایک وقت مقررہ کے لیے۔ قولا کہہ دیجئے، ربی اے میرے پروردگار، حکم تو فیصلہ فرما، بالحق کی حق کے ساتھ، وربنا اور ہمارا پروردگار، الرحمن نہایت مہربان ہے، المستعان جس سے مدد مانگی جاتی ہے، علی پر ما جو تصفون تم بیان کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے پروردگار سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے رب تو فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، جو بھی حق کے ساتھ فیصلہ ہے وہ آپ ہمارے درمیان میں فرما دیجئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ
آپ بہت زیادہ مہربان ہیں اور آپ بہت زیادہ مدد کرنے والے ہیں، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جس سے مدد مانگی جانی چاہیے، اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہر اس بات کے اوپر جو وہ بیان کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں یا ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، یا وہ باتیں ہمارے اوپر کرتے ہیں جو ہماری شان کو لائق نہیں ہے، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو تیری شان کو لائق نہیں ہے، ان سب پر ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمین آمین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین لنا آمین وارحمنا، آمین 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 لنا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمین أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمین اللهم إنا أسألك الهدى والتقى آمین والعفاف آمین والغنى، آمین آمین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمین رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمین العالمين۔ السلام آمین ثم عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک وبرکاتہ۔ اللہ خیر، وعلیکم خیر کثیر۔